дуруд шунавандагони азиз, шарҳи охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро рӯи мавҷи радиои Моҷер мешунавед. Имрӯз душанбе 13 апрели 2020 сол аст. дар сомонаи шаҳрдории Москав ба қайдгирии иҷозатномаҳои электронӣ ҷорӣ карда шуд. Чунин иҷозатнома барои аз хона берун шудан, ҳаракат дар нақлиёти ҷамъиятӣ ва ҳатто барои рафтан ба беморхонаю марказҳои саломатӣ муҳим аст. Дар Москав ва вилояти Москав аз 15 апрел ба сабаби пандемияи коронавирус назорати электрониро мақомот роҳандозӣ мекунанд. Дар маҷмӯъ 3 намуди рухсатнома ба кор меравад ки инҳо рухсатномаҳои шахсӣ, корӣ ва тиббиро дар бар мегиранд. Сокинони Москав акнун метавонанд барои ҳаракат дар шаҳр рухсатномаҳои рақамӣ бигиранд. Рухсатномаро метавон дар сайти госуслуга ба қайд гирифт ва танҳо ба сокинони Москав ва вилояти Москав ин рухсатнома дода мешавад. Дар хусуси муҳоҷирон ҳеҷ маълумоте вуҷуд надорад. Мақомоти Москав 3 намуди рухсатномаро ҷорӣ карданд барои сафари корӣ, ташриф ба беморхонаҳо ва марказҳои саломатӣ ва инчунин барои баромадани дарозмуддат аз хона ба кори шахсӣ. Кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ санҷиши рухсатномаҳоро аз 15 апрел шурӯъ мекунанд. мақомоти Афғонистон раҳоии севумин зиндониёни ҷунбиши радикалии Толибонро эълон карданд. 200 нафар аъзои ин ҷунбиши радикалӣ ҳафтаи равон аз зиндонҳои Афғонистон дар асоси таваққуф озод карда шуда буданд. шӯрои амнияти миллии Афғонистон хабар додааст ки ба ин тариқ иҷрои созишномаи сулҳро бо Толибон оғоз кардааст. Ин созишнома дар охири моҳи феврали соли ҷорӣ бо миёнҷигарии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расида буд. Расонаҳои Афғонистон хабар медиҳанд ки дар навбати худ гурӯҳи радикалии Толибон 20 маҳбуси марбут ба маъмурияти Кобулро аз асирӣ озод хоҳанд кард ки ин аввалин интиқоли маҳбусон аз ҷониби гурӯҳи радикалии Толибон дар ин сол хоҳад буд. Мубодилаи маҳбусон як қисми калидии шартномаи сулҳи Афғонистон дониста мешавад. Раҳбарияти Афғонистон ваъда додааст ки ба ивази ҳазорҳо низомии худ то 5000 маҳбуси Толибонро раҳо хоҳад кард аз зиндонҳо. танҳо пас аз ин музокироти нав ва ташкили ҳукумати ҳамашумул оғоз меёбад. Аммо ҷонибҳо якдигарро дар вайрон кардани созишномаҳо ва оташбас муттаҳам мекунанд. дар Ӯзбекистон ҳолатҳои нави сирояти коронавирус дар шаҳрвандони таҳти карантин буда ошкор карда шудааст. Дар умум дар Ӯзбекистон шумораи гирифторони нави COVID-19 ба 865 нафар расид. Иттилоъ медиҳад маркази матбуотии вазорати тандурустии ин кишвар. ҳамин тариқ дар як рӯз дар Ӯзбекистон тахминан дар бадани 100 нафар нишонаҳои коронавирус ошкор карда шудааст. Дар маҷмӯъ мувофиқи маълумот то ба ҳолати шоми 12 апрел дар ин кишвар 4 нафар аз вируси короно ба ҳалокат расидаанд. Вазорати беҳдошти Ӯзбекистон инчунин тавзеҳ додааст ки ҳама ҳолатҳои нави коронавирус дар шаҳрвандоне ки дар шароити статсионарӣ таҳти назорати карантинӣ қарор доштаанд ошкор карда шудааст. ҳоло бошад тадбирҳо дар муассисаҳое ки дар он шаҳрвандон таҳти карантин қарор доранд пурзор карда шуда, табибон роҳҳои дигари мубориза бо ин эпидемияро ҷустуҷӯ мекунанд. нашри хабариро мустақиман аз студияи марказии радиои Моҷер шунида истодаед. музди меҳнати раҳбарият ва шахсони мансабдори Эквадор дар ҳолати паҳншавии вируси короно ва бад шудани вазъи иқтисодӣ дар ин кишвар 50% кам карда мешавад. изҳорот додааст президенти Эквадор Лене Морено. ман қарор дорам ки музди меҳнати президент, ноиби президент, вазирон ва муовинони вазирону дигар шахсони мансабдори кишварро то 50% кам кунам. ҳамаи мансабдорон ва аъзои парлумон низ ин корро мекунанд ва мо имрӯз ҳамчун шахси масъули давлат дар назди мардум вазифа дорем ки бо ҳар роҳе набошад вазъи иқтисодии мамлакатро дар сатҳи мӯътадил нигоҳ дорем ва бо вируси короно ғолиб бароем, навиштааст президенти Эквадор Лелин Морено дар саҳифаи твиттераш. ёдовар мешавем ки дар Эквадор то кунун 7466 ҳолати сирояти коронавирус тавсеҳ карда шудааст ки 333 нафар то кунун аз ин эпидемия вафот кардаанд.
نشر خبری رو مستقیما شنیده استادید. با دست یافتن توقف میان کشورهای عضو اوپک، کشورهای تولید کننده بزرگ نفت، قرب روبل روسی آهسته آهسته بالا می رود. خاطر رسان میکنیم که ماه قبل میان کشورهای عضو اوپک در خصوص تولیدات نفت نافهمایی سر زد که عربستان سعودی یک باره نرخ یک بارل نفت را تا به 30-40% کاهش داد که این به اقتصاد روسیه ضرر جدی وارد کرد. البته که این نیز به جیب اویله‌های مهاجران تاجیک نیز تاثیر منفی خویش را رسانید، چون که اکثر مهاجران از روسیه به تاجیکستان پول می‌فرستند که این با پس شدن قرب روبل روسی در برج جهانی تاثیر منفی خود را نیز گذاشت و به اویله‌های تاجیک نیز تاثیر رسانید. حالا باشد قرب روبل روسی در برابر سومونی در بازار اسعار نقدینه تاجیکستان بالا رفته ایستاده است نسبت به چند روز پیش تا یک اندازه بالاروی قرب روبل روسی دیده می شود. در این روز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی از 142 تا 152 سومونی جهت که این را اقتصاددانها به توقف دست یافتن کشورهای عضو اوپک ربط می دهند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که از 1 فوریه تا 13 اپریل سال روان 7560 نفر شهروندانی که از کشورهای خارجی به جمهوری تاجیکستان وارد گردیدند در مؤسسه‌های تندرستی و آسایشگاه‌های مملکت به قرنطینه فرا گرفته شدند. از شماره ذکر شده تا سنه 13 اپریل 5724 نفر به خانه‌هایشان جواب داده شده. عین حال 1836 نفر آنها زیر نظارت قرنطینه قرار دارند. همزمان از آغاز تا امروز 326 نفر شهروندان خارجی نیز به قرنطینه فرا گرفته شدند که عین زمان 5 نفر آنها در حالت قرنطینه قرار دارند. وزارت تندرستی تاجیکستان همچنین تاکید میکند که از بس که وقت اخیر در مؤسسه‌های قرنطینه مملکت فوت بیماران با این یا آن بیماری به قید گرفته شده ایستاده است، متاسفانه یک گروه هنگامجویان فوت آنها را به سرایت کرونا ویروس منسوب می‌دانند. عین زمان که موسم بهار است و خروج هر گونه بیماری‌های از جمله بیماری‌های زکام، بیماری‌های کرونیکی اوج گرفته، آنها نیز باعث عارضه‌های گوناگون گردیده سبب فوت شدن می‌تواند. بنابراین در این لحظه‌های حساس مرگ هر یک انسان را به سرایت کرونا ویروس علاقمند نمودن یک عده هنگامجویان از روی عدالت نخواهد بود. سبب مرگ هر انسان را تنها دکتر معین کرده می‌تواند. از این رو از شهروندان مملکت دعوت به عمل می‌آوریم که در این مسئله نازک احتیاطکار باشند و به هر گونه خبرهای بر دروغ در این رابطه باور ننمایند. آورده شده است در بیانیه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. وزارت تندرستی تاجیکستان از تمام شهروندان مملکت دعوت به عمل می آورد که به هر گونه خبر آویزه‌های بی اساس سریع‌یابی شهروندان با کرونا ویروس نو باور ننمایند و تنها با معلومات‌های مقامات رسمی از جمله وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تکیه نمایند. اینچنین شهروندان کشور می توانند ضمن پیدا گردیدن سوال و دسترسی توصیه‌ها نسبت سرایت کرونا ویروس نو توسط تلفن 511 که در نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به طور شبانه روزی فعالیت می‌نماید مراجعت کنند. همچنین وزارت تندرستی تاکید می‌کند که در حالت به قید گرفتن سرایت کرونا ویروس در مملکت، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان رسما آن را تصدیق و اعلام خواهد کرد، زیرا به هیچ وجه پنهان نگاه داشتن این سرایت به نفع هیچ کشور نخواهد بود. آماده شده است در اطلاعیه وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان. شما نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما از استودیوی مرکزی رادیوی موجیر شنیدید. به شما استراحتی با فراغت تمنا میکنم و با برنامه‌های رادیوی موجیر بمانید. سلامت باشید.